This is, without a doubt, the most terrifying video I found on the dark web. A group of friends were hiking through the forest when they suddenly heard a strange noise above them. As they looked up, they stumbled upon something unimaginable. The ending will leave you speechless. Watch and let us know what you think in the comments. Don't forget to like and subscribe for more spine-chilling content. Lo está manejando, lo está manejando. Él es mi protector. Libre de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece. Está rezando Junior. Aquí está Dios. Confía siempre en Él, porque mío. Abre tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Amén. Madre, acude a ti en tu ayuda para que hoy tengas.